First one is the arms and lateral position. So this one. Next one is the brush. Step, brush, step, brush, step, brush, step, brush. Next one is the bilaw. This one. Bilaw. Next one is the cut. Cut. Tak, 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 tak. Tak, 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 bag. Oh. Next one sa cut is hapay. Katong ihatag ang handkerchief sa basta ito ihatag ang handkerchief. Then sunod kay kumintang clockwise pasulod. Ang counterclockwise paduwas. Next one is the padyak. Tap, step. Next one is the saludo or bow. Sa girls kay kini na dayon clockwise ang imong right shoulder kay naa sa center which is dire ano ang center na kay partner ana so dan dagdag 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 sa counterclockwise kay ang left na pud mo naa sa center so na kay partner dira so dan dagdag 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 nasa counterclockwise. Sa cross arms, katuning na partner katong ang join their left hands together and so katong ana ang katong na siya. Next one is the hayon-hayon. This one. Nasa left, nasa front, na banas-banas ra. Next one is Jaleo partner kun clockwise. Saan niya na ng Jaleo o kakuan? Salok. Salok. Kaya katura ning mubendra ka. Sarok mo step ka. Step. Tag. Step. Tag. Step. Tag. Step. Tag. So, Lord, shock.